Guys, no, gusto ni Jack na mag-practice kami para gusto niya sumuntok-suntok. So magpapasuntok tayo dahil gusto niya sumuntok. Tara, let's go, samahan niyo kami. Cha, go! Yes! Good, suntok! Suntok! Lakas! Yan! Yan, go! Lakas! Yan! Yan! Go! Go! Okay! Sabay! Bata ko pa din! Sige, Bata suntok pa lang! ako din! Sige, suntok lakas mo! Takas! Ha! Papawis tayo! Ha! Ha, sa! Sige! Suntok! Lakasan mo! Ah! Sige! Okay. O, atras! O, suntok, go! Suntok! Sige! Ha! Ha! Good! Go! Sige! Oh! Suntok! Yan! Good! Yan! Go! Yan! Suntok dito! Yan! Lakas! Yan! Ha! Go! Sige! Bata pa din ako! Oo, sige! Go! Hindi ako... Hindi Oh! ako na uli. Okay, go! Yan! Go! Oh, go! Suntok mo! Oo! No! Syong! Okay, milag! Syong! Oh, suntok na! Yan! Sige! Oh, lasing na agad eh! Ayusin mo! Yan! Go! Yan! Ha! Oh, ilag kunwari! Ilag! Yan! Yan! Okay, alugin kita! Okay, tayo! Bagsak na! Alug! Huwag ka magkatuyo! Ganyan ka! Yan, alugin kita! Sige, alug lang yan! Okay, go! Suntok! Yan! Sige! Go! Gumante ka na! Sige! Gante! Go! Sige! Tara! Ay, wala sipa! O, sige, sipa! Huwag dyan! Ito! Go! Suntok! Yan! Sige! Dito! Pakot ako! Pagod ka na? Dito ako eh! Tubig ulit! Sige, tubig. Gusto niya magpapawis kami. So, binigyan natin siya ng papawisan din ako. So, okay yan. Kasi, Pawis, ikaw? para pawisan tayo, no? So, sige anak. Kuha ka ng tubig. So, break muna kami, guys. Thank you.